Okey, pergi kepada soalan yang pertama. Okey, soalan pertama. Okay, which of the following is not a factor that affects the ROR? Okay guys, ada how many factors that affect ROR? Ada how many factors? 4. Okay, yang pertama temperature. Lagi? Okay, size of reactant. Lagi? Catalyst used. Last one? Concentration. Okay. From question number 1, which of the following is not a factor? Temperature, yes. Okay, yes. Second, catalyst, yes. Size of reactant, yes. And D is the concentrations of product. Salah. Sepatutnya concentrations of solution. Very good. So number 1, donkey. Okay, now we go to question number 2. Nitrogen and hydrogen react as shown. 1 mole of nitrogen react with 3 moles of hydrogen and then the product are 2 mole of ammonia. Okay guys, kalau dia kata sini molecule. Molecules mean mesti ada 2 nitrogen. Mesti ada 2 atom nitrogen, so N2. Okay, 3 molecule. Molecule mean H2. So depan ada 3, so you put 3 here. And then the product is molecule ammonia. What is the formula of ammonia, Auni? NH? Very good. NH3, ada 2 in front, so 2. So the answer is C. Okay, next. We go to question 3. Which particles are produced when electrolyte dissolve in water? So before that, how many types of particle? Dah banyak kali ulang. Ada berapa jenis particles? 3. We have atom, we have ion, we have molecule. Okay, if the which particle produced when electrolyte dissolve? Okay, so when electrolyte dissolve in water, agak-agak yang mana satu yang terhasil? Ions, very good. So kalau nak hasilkan ion, make sure mesti apa? Mesti dia dalam bentuk apa? Covalent compound ke ionic compound? Mostly mesti in ionic compound. Tapi ingat, walaupun HCl itu bukan ionic compound, tapi dia boleh dissolve in water. Itu ada beberapa benda yang kamu kena tengok juga. Saya kata bukan semua ionic compound. Ada certain. Okay, 4. Which of the following pH value is for strong acid? Okay, kita dah belajar kalau pH value ada berapa? From number what? Number 1 until number 14. Okay, tengah 7. 7 is neutral. Below 7 is acid. Above 7 is alkaline. Okay, look at acid area. So if pH value 1 mean dia adalah strong acid. Kalau dia 6 dia adalah weak acid. But for alkali dia terbalik. 14. The biggest number dia adalah strong alkali. Yang ini 8 dia adalah weak alkali. So yang mana strong acid? The answer is 1. Donkey. Okay, number 5. Which substance is salt? So yang mana adalah salt? Apa jawapan kamu? A, B, C, D. A, B, C, D. Okay, kenapa bukan A, Hafizi? C. Sebab apa dia bukan salt? So okay, kalau dia bukan salt, dia ni apa? Sudah. Tak tahulah. Okay, kita pass kepada Syamita. Kalau ini bukan salt, so zinc oxide is what? Sudah. Boleh Syar? Kita pass kepada depan. Balkis, sila jawab. Kalau ini bukan salt, zinc oxide adalah? Sudah. Boleh? Apa Kis? Salah tak apa? Pandai. Base.
Ingat tak apa itu base? Pas kepada Farah. What is base, Farah? Macam mana awak nak tahu itu base, itu bukan base? Based on what? Based on what? Base is what? Okay, itu dia punya definition. So base tu apa? Kalau acid senang kita dah tahu kan. Kalau base? Cewe? Okay, Husna? Base. Base tak soluble. Insoluble, macam mana kamu tahu insoluble? Bukan semua insoluble tu base, tahu tak? Argentum chloride base ke? Argentum chloride. Tapi dia insoluble. Macam mana? Macam, okay, belakang next. Ifan, apa itu base? Itu dia punya definition. Macam mana kamu nak tahu? Kamu tahu ke zinc oxide ni base? Macam mana kamu tahu zinc oxide tu base? Belakang, Amirul. Okay. Derek. Mesti boleh jawab punya, cepat. Pandai. Most of the metal oxide and metal hydroxide is base. Ulang sekali lagi. Most of metal oxide and metal hydroxide is base. But dalam base tu ada 5 sahaja yang kipas. Ada 5 sahaja yang betul-betul siapa masuk tu? Ada 5 sahaja yang ada angkut masuk sini semua. Macam stewardess. Okay, 5 you tapi ada yang dekat bawah. Ada yang dekat, diorang tengah buat projek 5J. Okay, 5 you matematik ni kurang ya. Ini kertas MX, kertas, pertama ambil dulu, next week baru bincang. Kita satu, kita kertas. Lepas habis kelas kimia, sambung. Okay. Dah. Sambung. Okay, dengar sini. Most of the metal oxide and metal hydroxide is base. Only 5 of them yang akali. Apakah dia? Anak baca hydroxide. Ingat, yang most of the metal oxide dengan metal hydroxide tu dia base. Cuma daripada banyak-banyak base tu, 5 sahaja yang dissolve in water that is alkaline. Nama dia adalah anak baca. Boleh? Okay, so calcium oxide pun adalah base. Aluminium hydroxide also base. So jawapannya adalah magnesium chloride. Apa formula for magnesium chloride? Pandai. MgCl2. Okay, next. Okay, question number 6. What is the functional group of alcohol? A, B, C, D. Donkey. Okay, A is for carboxylic acid. B untuk C untuk functional group untuk apa ni? C double bond C. Bandai. Okay, now we go to question 7. What is the meaning of empirical formula? Okay, dah selalu tanya. So A, B, C, D. Yang paling tepat adalah C. Mesti ada pertama. Shows the simplest ratio. 1. Of atom of each element in a compound. So jawapan yang paling tepat adalah C. Mesti ada simplest ratio of atom of each element in a compound. Okay, now we go to question 8. What is the vertical column in periodic table? Apa dia vertical? Menegak tu. Yang macam ni, lepas tu turun sikit, lepas tu beratur. Apa ni? Yang tegak-tegak ni we call as group. Okay, very good. Okay, next. Question number 9. Senang je soalan. Which substances is made of covalent bond? Okay, ingat.
first kamu kena tahu covalent bond ni macam mana boleh form covalent bond. Covalent bond ni form daripada non-metal and non-metal. Dia akan form covalent bond akan membentuk covalent compound. So non-metal and non-metal. A bukan, C bukan, D bukan. The answer is ball. Okay, next question 10. Which substance consists of atom? Maksudnya atom ni apa? Terdiri daripada one elemen. Glukos ya ke? Bukan. Helium? He? Helium. Kenapa helium ni dia atom? Sebab dia adalah kategori noble gas. Okay, so B. Ammonia bukan. Ammonia NH3. Copper 2 sulfate pun bukan. Copper 2 sulfate ni apa ni? Kategori partikel siapa ni? Type of partikel siapa ni? Copper 2 sulfate. Kita ada ion, kita ada atom, kita ada molekul, betul? So kalau copper 2 sulfate, ion. Ammonia? Glucose? Okay, 11. Which substance is an alkali? Okay, dah ajar dah. Alkali is anak baca. A for ammonium. Na sodium. K potassium. Ba barium. Ca ini mesti hydroxide. Semua mesti hydroxide. Sodium hydroxide, potassium hydroxide, barium hydroxide. So jawapan paling tepat adalah C. So ABD itu adalah kategori apa? ABD. Base. Pandai. Okay, 12. The manufacturing of sulfuric acid involves several reactions. Which of the following equation represent the sulfuric acid reaction that uses a catalyst? So the answer is B. Catalyst apa guna? Vanadium. Okay, vanadium 5 oxide. Okay, 13. When substance Q is added to latex, a process of coagulation occur. So kalau coagulate maksudnya kita tambah apa? If the substance is coagulate maksud kita tambah apa? Kita tambah acid. So tulis siap-siap kat sini, we add acid. Okay, cikgu cerita balik macam mana coagulations of latex can occur. So this one is latex. Okay, latex ni surrounded by what? Membrane. Membrane ni charge apa? Negatif. Okay. So kalau kita letak asid ataupun asid daripada air, asid ni membawa ion apa? Hydrogen ion. Okay. If this hydrogen ion, dia react with negative charge yang ada pada membrane ni, so membrane ni akan jadi apa? Neutral, betul? Bila neutral, dia senang nak collide dengan latex yang sebelah dia. So bila dia asyik collide, what happen? Membrane tu akan apa Rania? Akan hilang? Membrane tu akan break lah, akan koyak, betul. Bila dia terkoyak, so latex dalam ni akan coagulate dengan jiran sebelah dia. Faham ke tidak? Okay. Kalau kita letak alkali ada ion apa? Hello? Alkali ada ion apa? OH minus, betul. Hydroxide, betul. Dia charge apa? Negatif. Okay, charge negatif ni kita bubuh dalam latex, dia akan react dengan hydrogen ion yang dibawa oleh asid tadi. So dua ni akan react, so dia akan jadi apa? Neutral. Bila neutral, this one akan maintain macam ni, betul? So tak akan berlakunya coagulation. So yang menyebabkan coagulation adalah asid. Jawapannya adalah C.
Faham tak pasal latex? Ada apa nak tanya? Latex, senang saja. Selalunya soalan latex dia akan tanya, apa yang menyebabkan dia coagulate, apa yang menyebabkan dia tak coagulate. Apa yang you kena bubuh? Faham? Sekejap. Oh, sorry. Ammonia. Ampun, terima kasih. Ada perkataan slow down. Sorry, maaf. Mengatalah tu kat belakang tu. Okay, next. Okay, 14. Which of the following is a soluble salt? Okay, dah ajar dah macam mana buat soluble salt. Buatlah yang kotak 4 ni. So we have nitrate. We have Hafizi, fokus. SPM lagi 2 hari je. Sulfate dan juga chloride. Okay, so all nitrate salt is soluble. Carbonate only SPA soluble. Sulfate all soluble except bab Persatuan Bahasa Cina. Chloride Persatuan Agama Hindu. So yang mana soluble adalah A, iron to chloride. Okay, 15. Which substance is an oxidizing agent? Cikgu dah ajar macam mana nak ingat oxidizing agent. Ada berapa oxidizing agent? Ada 5. Okay, Kakma, cirit, birit, kena cium, Fiwit. Fiwit tu Fe3+. Ni Kakma, cirit, birit, kena, cium. Fiwit tu E dia ada 3. Okay, ini adalah oxidizing agent. So oxidizing agent ni akan mengalami apa? Reduction. Okay, so nombor 15 jawapan yang paling tepat adalah A. Okay, next. 16. The reaction between calcium nitrate solution and sodium carbonate solution is endothermic. So endothermic means heat. Heat. Absorb ke release? Absorb. Temperature will decrease. Okay. So kalau endothermic maksudnya dia punya graf naik ke turun? Naik tangga. Okay. Naik tangga kita tengok ada 2 yang naik tangga iaitu B dengan D. So mana satu yang kamu nak pilih? B ke D? B ke D? Ball ke donkey? Kenapa boy? Okay, sebab dia akan form precipitate. So kita tengok macam mana equation dia. CaNO3 plus sodium carbonate. And then the product are CO3 plus NaNO3. Okay, yang mana satu is precipitate? Number 1 or number 2? Number 1. So yang precipitate tu jawapannya adalah ball. Okay, next. 17. Which of the following is used to cure headache? Sakit kepala. Yang mana satu nak sesuai pakai? Paracetamol. Apa kawan kepada paracetamol? Paracetamol kalau dia tanya mesti partner dia apa? Aspirin. Yang mana sesuai for kids? Paracetamol. Yang sesuai untuk kids adalah paracetamol. Why aspirin not suitable untuk orang gastrik? Sebab aspirin itu sifatnya acidic. Pandai. Okay, 18. Diagram 1 shows the atomic symbol of element X. Okay, 23 ni nombor apa ni? What number? 23 ni is for what? Nucleon. 11 proton number. Cikgu nak tanya, ada tak elektron number? Ada tak elektron number? Elektron number ada?
Neutron number ada? Ada tak? Okey, cikgu nak bagi tahu ya, untuk kamu bila kamu menulis, takut kamu tulis salah, nucleon number and proton number ni actually is term. Rasanya kelas online cikgu dah bagi tahu dah. Nucleon number and proton number is term. Nucleon number bermaksud total number of proton plus number of neutron. Proton number also is term. Proton number means number of proton. So dua ni je yang ada terms. Yang lain semua pakai number of electron, number of neutron. Faham tak ni? Jangan confuse. Okay, which of the following is true about the subatomic particles of element X? Okay, proton number kalau ikutkan proton number is 11. So A and B salah. So kita tengok C dengan D. Nucleon number 23. Okay, dah betul. Now look at the electron arrangement. Electron arrangement ni kita nak ikut apa? Kita kena ikut proton. Sebab apa? Number of proton equals to number of electron. So jawapannya adalah C. Okay, next. 19. The mass of one atom of element Y is 2 times more than an atom of oxygen. What is the relative atomic mass of Y? Okay, dia kata the mass of one element Y is 2 times. Okay, maksudnya more than an atom of oxygen. 2Y equals to 1O. Okay, dia dah bagi dah. So 2Y sama dengan, nak salah ni, 2Y. So kalau 2Y equals to 16, so berapa ni 2Y ni? Darablah 2 berapa? Y equals to 32. Faham tak ni? Oh lah, okay macam ni. Dia ratio dia sebenarnya, ratio. Sekejap. Okay, the mass, dengar jisim satu atom Y adalah 2 kali ganda. Maksudnya Y tu yang 2 kali ganda. So 2 lah Y daripada satu atom oksigen. Kalau ini 16, so bila yang ini berapa? 32, betul tak? Ya. Faham tak? Sebab dia kata tengok ni, 2 kali ganda. Y adalah 2 kali ganda daripada oksigen. Y 2 kali ganda daripada oksigen. Betul tak? Faham tak maksud cikgu? Faham tak? Faham tak? Y adalah 2 kali ganda. Maksudnya Y ni 2 daripada oksigen. Faham tak ni? Okey, 32. Kau kerut je muka. Yunis boleh tak Yunis? Tak puas hati lagi? Okey tak? Mesti tak puas hati ni, muka tak puas hati. Muka dia kata bohong. Muka dia pandang macam tak puas hati. Nanti cikgu explain. Nanti cikgu pergi kat you. Okay, which of the following element can form acidic oxide? Mana satu acidic oxide? Mestilah selain daripada metal oxide. Okay, other than metal oxide. Sebab kita dah tahu dah metal oxide ni apa? Most of the metal oxide is base. So carilah yang bukan metal oxide. So jawapannya adalah 2 and 4. C. Okay, next. 21. Which of the following is correct about the compound? So kalau kita tengok ni ada 1H with 4H, CH4. CH4 ni apa dia? What is CH4? Apa nama dia CH4? Methane, okay. Which of the following is correct about this compound? So apa yang betul? Adakah soluble in water? No. Have high boiling point? No. Can conduct electric? Okay, macam mana kamu nak tahu methane ni apakah dia punya physical properties? Kamu hanya ikut physical properties of
Pandai. Kamu hanya follow properties of covalent compound. So jawapannya adalah soluble in benzene. Sebab covalent compound dia soluble in organic solvent. Okay, 22. The following equations are redox reaction. Which of the following change in oxidation number for Zn? Okay, tengok left side. Zn berapa oxidation number? Sebabkan dia atom dia adalah 0. Okay, Cu berapa kat sini? Plus 2. SO4 minus 2. Okay, Cu sini 0. Okay, Zn sini plus 2. SO4 ni. Okay, dah dia suruh fokus kepada Zn. So Zn from 0 to plus 2. Ingat oxidation number mesti tulis plus or minus. Jangan tak tulis dia punya simbol depan. Nanti salah. Okay, which of the following substances is suitable to be used as electrolyte? Kalau electrolyte tu mesti ciri-ciri dia apa? Mesti soluble dan dia akan boleh hasilkan apa? Can produce what? Yes. So yang mana? Sucrose boleh? No. Molten naphthalene? Hydrochloric acid? Yes. Cyclohexane tak boleh because HCl when ionized in water produce H plus and Cl minus. Okay, 24. Diagram 3 shows the apparatus set up to prepare soluble salt. Ada berapa method to prepare soluble salt? How many methods to prepare soluble salt? 2. Okay, betul. 1, guna titration method untuk first step. Second, guna acid dengan excess metal or metal oxide or metal hydroxide. So macam mana kamu nak bezakan? Oh, untuk soluble salt yang ini using titration. Soluble salt yang ini guna excess metal. So how? Only SPA salt using titration. Only SPA salt using titration method. Selain daripada itu, all soluble salt guna excess metal with acid. Faham tak maksud cikgu ni? Only SPA soluble salt yang guna titration method. Other than SPA soluble salt guna metal or metal oxide or metal hydroxide or metal carbonate react with acid. So jawapan yang paling tepat adalah B. Okay, next. Question 25. Diagram 4 shows an energy profile diagram for a reaction PQRS. Yang mana is activation energy? Q. Pandai. Very good. Kalau tengok rajah ni endothermic ke exothermic ni? Endo ke exo? Exo. Okay, 26. An organic compound Q has the following properties. We are the colorless liquid, insoluble in water. Inilah penunjuk yang paling utama. Ada sweet smell. So dia adalah ester. Yang mana ester? D. Ethyl ethanoid. Etin ni apa? Etin ni apa? Alkene. Ethanol? Ethanoic acid. So jawapannya donkey. Okay, ethyl ethanoid. Bagikan dua substance to produce ethyl ethanoid. Ani Akmal. Ani Akmal, macam mana nak produce ethyl ethanoid? Mesti ada apa? Mesti ada apa? Ethanoic acid campur? Pandai, very good. Alkohol plus carboxylic acid akan dapat ester. Okay, 27. Which of the following absorbs heat? Absorb maksudnya apa ni?
Endo exo? Yang mana endo? C. Yang lain A, B dengan D semua adalah exothermic. Okay, 28. Okay, sabun. Diagram 5 shows the structural formula for a soap and ion. Which of the following is true about part A? Part A ni apa? Part A ni adalah longest carbon chain. So apakah karakteristik dia? Soluble in grease. Maksudnya dia bersifat apa? Hydrophobic. Hydrophobic maksudnya dia phobia with water. Okay, next. It react with calcium ion to form scum, kan? Okay, 29. Table 1 shows the pH value of two solutions with the same concentration. Okay, same concentration. Cikgu tulislah sini contoh kononnya 1.0 mol per dm cube. Okay, solution K pH value dia 8. L 12. Kalau ikutkan dua-dua ni adalah kategori apa? Asid ke alkali? Alkaline. So kita kena tahu yang mana strong alkaline, yang mana weak alkaline. Okay, K adalah apa? K adalah weak alkaline. L adalah strong. Okay, mari kita tengok. K ionized partially whereas L ionized completely in water. Betul? Betul. Concentration hydroxide ion in K is higher than L? Salah. Ni semua salah lah sebab A tu dah betul dah. Okay, 30. Thiosulfate ion react with element M in group 1 to form a compound. M is not the actual symbol. So, M plus S2O3 2 minus. Apa kita nak buat? Kita crosskan dia. M akan ambil charge thiosulfate. M2. S2O3 charge apa? Charge 1 kan, so tak payah tulis. So M2S2O3 B. Okay, 31. Electrolysis using carbon electrode. Okay, carbon electrode dilute. Ni keyword dia sini dilute. So ini kita pakai hukum apa ni? Kalau dia guna dilute NaCl, kita pakai hukum apa? Hukum ECS. Okay, kita tengok. Kita kenal pasti yang mana anode, yang mana cathode. So yang panjang ni adalah anode, yang ini adalah cathode. So NaCl ada N plus Cl minus, ada H plus dengan OH minus. Okay, dekat anode apa jadi? Anode, siapa yang pergi anode? Cl minus ke OH minus? OH. Okay, so OH minus, what happen? Release ke receive? Release. Akan jadi apa? H2O plus O2 plus 4E dan kita balance kat equation dia 4OH 2H2O. Okay, cathode. Cathode nak pilih yang mana? Na plus ke H plus? Mestilah ikut ECS H plus. Release ke receive? Plus E H2. 2. Okay, what is the observations at anode? Colorless gas bubble release. What observation at cathode? Also colorless gas bubble release. So jawapannya adalah anode adalah oksigen, cathode adalah hidrogen. Okay, next. 32. Diagram 7 shows an eggshell in a beaker containing vinegar. Vinegar ni apa? What is vinegar? Yelah, tahulah apa nama dia? Ethanoic acid. Very good. Okay, so bila vinegar, ethanoic acid, CH3, COOH react dengan, contohlah kita ambil HCl. Sorry, apalah berapu ni. Shell. Eggshell apa? Eggshell.
Eggshell apa? Calcium carbonate. So the product dia apa? CH3COO bracket Ca plus CO2 plus. Okay, so bubble of gas X is carbon dioxide. Okay, next. Okay, 33. Diagram 8 shows the graph of volume of hydrogen against time for the reaction between zinc and sulfuric acid. Okay, when zinc react with sulfuric acid, what is the product? What is the product? What is the product? Zinc? Zinc sulfate plus H2. Okay. Curve X is obtained when excess granulate zinc. Okay, excess granulate zinc is react with 25 cm3 1 mole H2SO4. Okay. Which of the following produce curve Y? Okay, kalau curve Y, kalau kamu tengok sini, curve Y more steeper, betul? So yang mana paling sesuai? A, B, C, D. Ha? Okay, C. Okay, next. Maksudnya yang membezakannya adalah apa yang beza? Concentration. Okay, now 34. The ester with molecular formula C3H7COO C4H9 can be prepared by reacting. Okay, dekat depan ni merujuk kepada apa ni? Carboxylic acid. Yang C4H9 ni refer to alcohol. So yang reactnya adalah C4H9OH dengan C3H7COOH. Okay, 34 is C. Apa nama ester ni? Ha? Butil? Mana orang cakap tadi tu senyap lah tiba-tiba? Butil? Terima kasih. Betul. Okay, 35. Table 2 shows observation for the reaction between metal W, X and Y with different metal oxide. Okay. So macam mana kita nak tahu? Metal oxide bila react dengan metal X, reaction occur. Maksudnya siapa yang more reaktif? X ke Y? X. Okay, so kita susun X dekat atas, Y dekat bawah. Metal oxide Y dengan metal W no reaction. Maksudnya metal W dekat below Y. So susunan dia adalah decreasing, menurun. X, Y, W. A. Okay, next, 36. An experiment is conducted to determine the heat of neutralization for the reaction between sulfuric acid and potassium hydroxide. Okay, apa equation dia? H2 SO4 plus KOH. The product are K2SO4 plus H2O. Okay. So, apa yang kita dapat dekat sini? What is the information that has been gathered from the experiment? The increase in temperature. Increase tak? Sebab apa increase? Sebab neutralization adalah exothermic. Okay, the volume of both solution used. Boleh dapat. pH value boleh dapat? No. The size of polysilica? Tak. So, jawapannya adalah A. Sebab dia kata nak cari apa? Heat of neutralization. Apa formula heat of neutralization? Delta H equals to H over X. H ni adalah MC theta. M adalah volume of solution. Theta is temperature. X is number of mole. Okay, good. Next.
37. Diagram 9 shows 4 simple voltage cell with their voltmeter reading. Okay, dia minta kamu referring to the voltmeter, what is the value of X? Okay, kita mulakan dengan yang paling besar. Okay, kita tengok R dengan Q. Oh, tak nampak kena tulis sini. Okay, R dengan Q. Q dekat atas. R dekat bawah because Q is negative terminal. Kalau negative terminal maksudnya dia more elektropositif. Okay, so Q dengan R bacaan dia adalah 2.6. Okay, settle. Now we go to R dengan S. R dekat bawah lagi, S dekat atas. Oh, so agak-agak 0.8. Okay, 0.8. Okay, now S dengan P. Okay, P above. So kat sinilah, P above S. Bacaan ni berapa ni? 0.2. Then dia minta kamu cari PQ. PQ macam mana nak kira? Senang saja, 2.6 total minus lah 0.2 minus 0.8. So dapatlah jawapan dia. A 1.6 bu. Okay, 38. Shows the compositions of a coral reef. What is the empirical formula? Okay, cikgu dah pesan banyak kali kalau buat empirical formula, kalau boleh buat dalam bentuk table. Okay, table tu mesti ada X, Y, Z. So, ruang yang pertama mesti tulis apa? Mass. Mass X 50 gram, Y 15 gram, Z 60 gram. After mass apa guys? Number of mole. Okay, 50 dia dah bagi dekat bawah, bahagi 40. So berapa? 50 over 40, 1.25. Okay, ni pun sama. 15 bahagi 12. 1.25. This one 60 divided by 16. Dapat 3.75. Okay, then cari apa? Mole ratio. Macam mana nak cari mole ratio? Divide by the smallest mole. So yang smallest 1.25 ke 3.75? Okay, 1.25 divide by 1.25 sebab paling kecil 1. Okay, sini pun sama 1.25 divide by 1.25 1. This one 3.75 divide by 1.25 equals to 3. So bacaan dia adalah X, Y, Z, 3. Jawapannya adalah ball. Adik aku mah tak nampak ke? Tak nampak duduk depan. Okay, depan sekali ni yang kosong. Okay, 39. Chemical equation shows the reaction between zinc sulfide with oxygen. What is the volume of oxygen? Okay, they ask you to find volume of oxygen here. For complete reaction with 38.8 gram zinc sulfide at room temperature. Okay, what is the first step? What is the first step guys? Find mole of what? Mole of zinc sulfide. So macam mana? 38.8 divide by molar mass 97. Berapa dapat? 0.4 mole. Then kita buat apa? Ratio between zinc sulfide dengan oxygen. So from equation 2, ratio 3. So this one is 0.4. Berapa value for X? Berapa? 0.6. So X adalah 0.6 mole. Iaitu mole for oxygen. Then nak cari volume. So how to find volume? Mole times molar volume.
So mol adalah 0.6, volume 24. So jawapannya adalah 14.4 dm cube. Okay, 40. Diagram 11 shows a part of the periodic table of elements A, B, C, D. Which element A, B, C or D is suitable to fill in electrical bulb? Apakah elemen yang digunakan to fill up the electrical bulb? Pandai, argon. So argon duduk kat mana? C. D ni apa kita panggil? D located at transitions element. What is the characteristics of transitions element? Form colored compound. Lagi have more than one oxidation number. Lagi can form complex ion. Okay, 41. Diagram 12 shows the standard representation symbols of the atom of two elements X and Y. Okay, kita tengok sini. Kita nak tahu dia group apa. So 3 electron arrangement is 2.1. So X located in group 1. Charge dia apa? X plus. Y 2.6. So dia group berapa ni? 16. So charge dia adalah 2 minus. So dia tanya which of the following represent the electron arrangement for a compound form. So X 2 Y. So agak-agak yang mana? A, B, C, D. D dengan D confirm lah salah betul. Sebab B and D adalah covalent compound. So dia antara A dengan C. A ke C? A ke C? A ke C? C. Yelah, cikgu ambil lah C. Kenapa C? Tengoklah X ni ada berapa bang? X kan ada 2. So 2 lah X. 1 Y. Faham tak ni? Faham tak? Sebab dia kata bila compound form. So inilah jawapan dia. Ada 2X dengan ada 1 Y ni. Final compound dia ni X 2 Y. So we have 2X with 1 Y. Okay? Okay, 42. Okay, 3 simple of voltaic cell. Okay, dia bagi kamu benda yang sama, susun saja, ambil yang paling besar. Mg, NCU, Mg negatif terminal. So Mg paling atas, Cu duduk bawah sekali, bacaan 3. Mg dengan zinc. Mg dekat atas, okay. Separuh, 1.5. Okay, zinc dengan iron, zinc dekat atas. Okay, zinc dengan iron, zinc dekat atas. Okay, iron. So jarak dia, okay, lebih kurang sini 0.5. Okay, soalan tanya what is the potential difference of simple voltaic cell for a pair of iron dengan copper. 2 ni. So how? Tolaklah, total paling panjang 3. Tolak je 1.5 minus 0.5. So dapat berapa? Dapat B 1.0 volt. Okay, 43. A patient complained of a pain due to excess of acid. Which substance will help to relieve the pain? So yang mana paling sesuai? Magnesium hydroxide, because this one is antacid untuk gastric. Okay, 44. Diagram 30 shows the apparatus set up for the preparation for silver chloride. Okay, because silver chloride is insoluble salt. So kalau nak prepare insoluble salt, yes? 43. Donkey, magnesium hydroxide. Okay. So how to prepare argentum chloride, silver chloride? Kena guna kaedah apa? What method?
Method. Reaction. Tengok dia punya terms tu. Reaction is double decomposition reaction. Method yang kita guna is precipitation. Betulkan balik benda tu. Okay, so how to prepare silver chloride? Macam mana nak buat insoluble salt? Mesti guna soluble salt plus soluble salt. So yang mana paling sesuai? A, B, C, D. D, pandai. So silver nitrate solution react with sodium chloride NaCl. The product are AgCl plus NaNO3. So this one is the precipitate form. Okay, 45. Table 4 shows the total volume of hydrogen gas collected in the reaction between zinc and dilute hydrochloric acid. What is the overall average rate? Macam mana nak kira average rate? Changes divide by time. Okay, cikgu nak tanya, changes yang berlaku untuk ROR, ada berapa yang kita kena tengok? Changes yang berlaku semasa reaction for ROR, ada 4 sahaja yang kamu kena tengok. Pertama apa? Pertama apa? Ulang sekali lagi soalan dia. Ke tak faham soalan ni? Okay. Dalam rate of reaction, apa? Okay, kamu tengok volume kan? Volume of hydrogen gas. Kalau dia tanya, selain daripada volume, apa kamu nak tengok? Kamu kena tengok apa? Ada 4 benda. Okay, apa dia? Mass of. Okay, mass of product. Lagi? Okay, mass of reactant. Formation of precipitate. Dan last kali adalah volume of. Okay, so untuk ROR yang kamu nak tengok changes yang kamu tengok 4 ini sahaja. Selain daripada tu, bukan. So how to calculate the overall average rate? Kita tengok volume of hydrogen gas yang constant, that is 50. So 50 cm cube divide by time. Tapi tengok time dia minit. So minit ke berapa tu? Okay, 3 minit. So 50 divide by 3, the answer is 16.67, betul tak? Yes, so donkey. Okay, 46. Chemical equation shows the reaction between ethane and hydrogen gas. Apa nama reaction ni? Ethane dengan hydrogen gas. Very good. Hydrogenation. Catalyst used is nickel. Temperature? Pandai. Good. If 6 dm cube of ethane, okay, react at room temperature, what is the mass of ethane produced? Okay, dia bagi kamu volume, dia minta kamu cari mass. Benda yang pertama buat apa? Find mole untuk ethane. So how to find mole? Volume divide by molar volume. Okay, step yang pertama 0.25 mole. Step yang kedua, ratio antara C2H4 dengan C2H6. So from equation 1, 1. So if this one is 0.25, this one also 0.25 mole. Okay, step 3 barulah kita cari mass ethane. So mass ethane is number of mole times berapa? Molar mass dia berapa? 12 times 2 plus 1 times 6. Tekan calculator, berapa jawapan dia? Donkey, 7.5. Okay, 47. Chemical equation shows the reaction between sulfuric acid and lithium hydroxide. What is the molarity of lithium hydroxide? Dia minta kamu cari molarity used when, okay, dia guna 50 cm cube and
1 mole per dm cube acid neutralized by 100 cm cube. Ada perkataan neutralize kat sini, neutralization. So kita boleh pakai formula yang paling senang iaitu MaVa over MbVb equals to A over B. Ma merujuk kepada molarity of acid. Va merujuk kepada volume of acid. Mb molarity for base. Vb is volume for base. Okay, what is this? A over B. A is coefficient. Ada berapa acid from the equation. B also how many base. Faham? And then masukkan sahaja. MA 1. VA 50. Divide by MB tak tahu. Darab dengan 100 equals to coefficient 1, 2. Betul? Okay. Kira tekan-tekan kalkulator dapatlah jawapan dia. Apa jawapan dia? B. 0.1 mole per dm cube out. Cross saja. 100 bahagi 100. Ya ke ni? Betul lah. Okay, next. Okay, 48. Shows the result of series of tests that is carried out by a student on solution. Okay, kita tengok solution Y ni tak tahu ada ion apa. Pertama tengok, when add NaO. Kita tahu kalau add NaO mesti untuk test apa? Cat ion. And then the product is blue precipitate. The one and only blue precipitate. Apakah dia? Cu 2+. Okay, so kita tahu dah dalam solution Y ni ada Cu 2+. Okay, BaCl2. Oh, kita tahu dah BaCl2 ni untuk test apa pula? Anion. Ingat tak untuk test apa? Okay, dah kita ulang sekali lagi. Okay, Cindy suka nasi. Okay, anti-clockwise. Okay, semua guna H. Ambil echo belakang ni. Okay. Biar ulang banyak kali pun. Okay, ni A. This one B. This one F. Okay, so A apa? AG. Tengok echo belakang. NO3. B, BA. Tengok echo. Cl2. FE. Tengok echo. SO4. Tapi ini ada satu extra. Concentration H2. SO4. So, untuk guna BaCl2 maksudnya dia nak test apa? Test apa? BaCl2 for test Cl minus. So jawapannya adalah copper to chloride. Salah. Betul lah. Betul. Salah lah. Copper to sulfate lah. Nak test BaCl sulfate ni. Sorry. Okay, C. Okay, ulang sekali lagi. Untuk guna BaCl2, kita tengok BaCl2 untuk test sulfate ion. So, BaSO4. Okay, next. 49. Okay, Bazis sprained his leg during loosening the soil in his farm. Asked his son to take substance X from the store and mix it into a plastic bag containing water. Kalau kaki terseliuh, kita guna cool pack ke hot pack? Cool pack. So, antara bahan-bahan ini yang mana boleh hasilkan cool pack? Jawapannya apa? Ammonium nitrate dengan potassium nitrate. Jawapannya A. Okay, last one. MSG is an example of food additive. Yang mana true about the type and why the addition of MSG in children's food is not encouraged.
Okay, apakah type of food for MSG? Flavoring agent ke preservative? Flavoring agent. What example of preservative? Bagi cikgu contoh preservative. Preservative. Sugar, salt, betul tak? Preservative. Lagi? Sodium nitrate. Okay, so jawapan ni antara A dengan B. Yang mana effect to children? A ke B? Dua-dua betul. Dua-dua betul. Dua-dua betul. Kira selesai dah sudah.